Selamat malam guys, semua bala kita mampai bergulang kami Aiban di pancar terus dari studio BRTM Kuching. Aiban Sarito hari 4, 21 hari bulan 4. Bergulang aku Bumawian. Kita ngepun ke Aiban nama itu ngau berita tu. Yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ngau Raja Pemaisuri Agong Tunku Aziza Aminah Maimunah Iskandaria udah datai di Kuching bersembang ngau penemuai sambil gawak pengelamat 2 hari. Bilun khas di Mait Seri Paduka Baginda ngau Raja Pemaisuri Agong sangkai by Airport Kuching tengah hari tadi. Penatai Seri Paduka ngau Raja Pemaisuri Agong diambat Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Seri Abdul Taim Mahmud ngau bini Tuh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib serta Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ngau bini Datin Patinggi Datuk Amar Jomani Tun Tuanku Haji Bujang. Sama bisi datai yang Speaker Kaunsil Negeri Sarawak Datuk Amar Muhammad Asfi Awan Nasar ngau Bala Tuai Kabinet Menua Sarawak upis perintah ngau Bala Tuai Rabat Bangsa. Muak Kelemai, Agong ngau binia dekat nemuai ngagai tapak Bazar Ramadan Dewan Bandaraya Kuching Utara di Satu Kuching. Lalu malamnya seduaya dekat ngau nguluk pengerami buka puasa ngau pengawak nyerah ke bantuk tidak atur bab Masjid Jamek Sarawak. 11.59 juta ringgit sudah dibelanja kenyawari tahun 2016 yang untuk ke bulan 3 tahun tu dikenal berjalai ke skim bantu nanam lada di Malaysia. Sapil Menteri Kebun Berdana Besar ngau Komoditi Datuk Willy Mongin Madah batimpuh kesama lebih 2,200 ikut orang berkebun lada di Julau bat tanah tibulih 223.4 hektar sudah nerima penguntung hari skim nanam lada baru STLB tibulih 5.8 juta ringgit. Kelimpah harinya yang madah ke tahun 2020 perintah bisik numbuh ke bantu pakej penyungka ekonomi prihatin mantu orang berkebun miet nampung penghidup sida udah tik napi penanggul ketegal pandemik COVID-19. Ia madah ke Sita Parlimen Julau 3.65 juta ringgit dana pakej penyungkanya diberi ngagai lebih 5,700 ikut orang berkebun miet. Setakat tahun 2021 sehingga Mac 2022 sebanyak 582.4 ribu bantuan STLB telah dan akan diberikan kepada 194 orang pekebun kecil lada di kawasan Parlimen Julau dengan keluasan tanah seluas 22.4 hektar. Ia madah kebagi skim nanam lada matang STLM Upis Lada Malaysia udah ngau dekat nyerah ke 1.56 juta ringgit bantu ngagai 681 ikut orang berkebun miet. Datuk Willy Mansur Kejakutu Baam Pengarang Berita dah terjadi program jelajah agrokomoditi keluarga Malaysia bak rumah intiang nanga lasi Julau. Yang megak bisi nyerah ke cek STLB ngau STLM ngagai 10 ikut pengari rumah panjai tingari ke 100 ikut penerima. Sama bisi diserah bak pengeram itu inya bantu perengka kena nyaga diri ngau rak racun pensijilan MSPO ngagai 24 ikut penerima serta cek loan skim kredit mikro Sarawak dibulih 1.223 juta ringgit ngagai 46 ikut orang dibagi menua serikai. Projek Perintah Besar diperjalai ke ngau lancar ngau program munas ke penyerentak antara perkara terdekat dikemerat ke Unit Penyelarasan Pelaksanaan UPIS Menteri Besar di Sarawak. Kepala Direktor Unit Penyelarasan Pelaksanaan UPIS Menteri Besar, Datuk Ruji Ubi Madah, tu dikenal tentu ke projek tu dah dilanggur oleh diperjalai ke UPIS ngau Agensi Perintah Besar ngau Perintah Sarawak. Dan antara perkara yang kami bincangkan ialah keperluan bagi memastikan penyelarasan projek-projek persekutuan di Sarawak dapat disegerakan disebabkan peruntukan yang diberi dalam RP2 RMK 12 lebih kurang 4.1 bilion untuk Sarawak dan kita harap dapat dilaksanakan sesegera yang mungkinlah. Ia Mansur Kejakutu dah tinemuai beribasa ngagai Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bak Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya Kuching. Berbangunnya Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari megak bisik nerima penemuai meribasa Hari Suruhanjaya Pasukan Polis SPP Betuai ke Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri. 7 penemuai meribasa tu ianya Nur Berkelalang ngokaban SSP baru ianya Nur Zanah Buang. Ada juga yang dibangkitkan mengenai perancangan kita lah untuk menaikkan taraf dan juga kebajikan pegawai dan anggota kita di dalam pasukan. Dan juga dibangkitkan mengenai CP Sarawak di mana diharapkan dapat daripada anak Sarawak jugalah.
Perintah Sarawak ngelalu ke riput Ari Mensia Mayuh sekali ke dikenatai ke ngagai unit integriti atau ke Ombudsman Baupis Premier Sarawak atau ke agensi perintah kebukai. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak Integriti hingga Ombudsman Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya madah ke sidak dekat matau semua riput serta nentu ke tiap iti riput ke diterima diputar ke nyengkaum ke tegal penyilap atau ke endak nitiah ke atur ti udah ditetap ke. Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda madah ke rakyat dekatnya di matang pendiang perintah menggadi perangsang merik timbal balas ngagai projek perintah kebenung dipejalai ke. Kita mengharapkan setiap aduan itu ada asasnya, ada buktinya dan kita akan memastikan mungkin sebahagian pengadu-pengadu itu bimbang keselamatan diri mereka terjejas, bahawa aduan-aduan yang bersifat anonymous juga kita akan terima. Ia madah orang tingenatai ke riput endang dijaga Akta Perlindungan Pemberi Maklumat. Ia maksud kerja kutu dah tingenatai ke lica bab program jelajah integriti ke diatur bab Masjid Ar-Rahmah di Serikai. Dr. Juanda madah aturnya ukai 7 kena hukum siapa-siapa tang kena nentu ke projek perintah di pejalai nitiah ke dilanggur. Ia dekat ke sebengkah-sebengkah projek di pejalai ke ngalurus laban atur timana dekat mai penguntung agar rakyat. Jelajah integriti siri ketiga tu dipun ke di Sarawak lalu dekat diatur di Pelilia Julau Ngapakan. Program tu dekat diatur di Selampur Sarawak ngatuju kena nerang ke polisi perintah ti terbuka nerima riput Ari Mensia Mayuh. Sama bisa datang ngagai program tu ia nyak Sapi Menteri Langgur Pemansa Menggeri pengatur tanah ngorampak menua Datuk Len Talib Saleh. Festival Jazz Borneo kesekali itu dekat Mai Raban Pemuzik Ari Mayuh Macam Bangsa ngau main asal ngambil bergulai sama mandang ke muzik jazz kelimpari ngelatik ke Raban Bangsa di Menua tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Performing Arts Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke konsernya dekat diatur bak Koko Kabana Miri kelimpari ditabur ke terus pengelamak sejam bak online serta boleh dipedak bak orang ari rumah. Berambai ke Jakut, Jazz in the Jungle, festivalnya dekat diatur kena 24 ngagai 26 hari bulan 6 tu ila. Rambai Jakut ke tahun tu endang setiap benar dikena ngangkat palan alai ngatur festival jazz di Miri ti dikelilingi rampak menua ti cukup mana kelimpari pintu penamak bagi menua adab kata Sarawak. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakut tu bab pengawal alai berjadi Festival Jazz Borneo 2022 di Miri. Festival tu megak Siti hari cara kecukup manah kena hidup ke baru music jazz udah tik 2 tahun diketu ketegal pandemik COVID-19 ngujung ke mai penanggul hari sukut belanja ngagai bala artis ngau pemuzik. Ia megak madah ke Koko Kabana Miri ti dipilihnya di palan alai ngatur pengeram itu ulih alai lebih kurang 1,000 ikut orang dalam sehari udah ti berundiang ke palan ngau prosedur operasi standard ti patut dititiah ke. Ia ngarap ke pengeraminya ke tahun tu dekat Narit Mayuh Hagi Menua nganguluk program tu nyengkaum hari serata dunia. Pengerami tu ke diatur bad 2021 nerima sambut ke cukup mana ianya 244,637 ikut orang hari 43 bengkah benua nyengkaum menua luar mendak pengeraminya ngena online. Hasil pengawal nyidik Tisilia udah mayuh mantuk Raban Polis Marin wilayah 5 Sarawak munas ke pengawal Tisalah bak kandang Tasik Sarawak ke tahun tu. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri madah dalam tempoh bulan 1 nyentuk ke bulan 3 tu kemarin 239 bengkah operasi udah dipejalai ke anti dibanding ke 218 bengkah operasi bak tempoh kesama ke tahun sitiknya kemarin. Ia madah tempoh operasi megak ditambah ngagai lebih 1,000 hari anti dibanding ke 900 hari bat tahun Siti itu kemarin ditebal lagi ngerikut ke kesnya luduk barang. Daripada statistik ini menunjukkan peningkatan daripada sisi intelijen yang kita dapatkan maklumat dan disamping dengan kita punya petro harian yang biasa. Taja pihak penyampah barang ke dirampas bisi nurun bak suku keterubah tahun tu ianya 9.24 juta ringgit ke tahun tu anti dibanding ke 47.2 juta ringgit tahun Sitinya kemarin. Datuk Muhammad Azman mansut ke Jakut tu lebuh ngau masuk pengawak matau bergulai ngau Raban Polis Marin bak kandang Tasik Tanjung Pok di Kuching. Bak pengawak matau kira 10 batu nautika sidak megak bisi meresas sekedar bot ti dipejalai ke pengawak berikan bak kandang Tasiknya. Ia megak madah ke sidak seminat ngemendar ke 10% pemisi bala pemesai ngau Raban Polis Marin ti dekat ngintu Hari Raya Aidilfitri andak lama agi kena nentu ke penglikun di menua tu meruan dijaga.
Siku lelaki ke udah tuai umur berbadi nyawa udah ti berbadi Kediri bak penusah jalan alun ti nyadi bak jalai Setutung Baru Kuching tumu pagi tadi. Kepala Bau UPS Pemansik Engau Penerit Adat Trafik Sarawak Superintendent Bingkok John madah ke lelaki ke berbadi nyawa tu ianya Chu Siong Eng berumur 64 tahun. Berjaku bas bengkap penerang, Superintendent Bingkok Madah bak penusah kenyadi urang pukul 8.05 minit pagi tadi. Lelaki tu timai kereta diripot ke dalam penjalai Ari Airport ke Setutuang. Taja pihak kereta kedibai lelaki tu diripot ke tepawah ngagai jalai sepiak. Lelaki ngati Kediri maya penusah tu ditetap ke Raban Perubat Ari Hospital Besar Sarawak nadai bak palan penusah tu. Kes tu dekat dipansir ni ke Seksyen 41/1 Undang-Undang Pengangkut Jalai tahun 1987. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban kita ke lamai tu. Nyadi ngoto aku Bumawen madah Kediri mupuk dulu.